उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक में कमला गांव सुजाली ग्राम पंचायत की कालूघाट बूथ पर मंगलवार को वीबीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन के रोजगार योजना का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। प्रोजेक्ट का उद्घाटन उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में इस्लामपुर ब्लॉक के बीडीओ पिनाकी देवनाथ और कमला गांव सुजाली ग्राम पंचायत के इंचार्ज लतीफुल रहमान ने किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गांव वाले और कई मजदूर मौजूद थे। उद्घाटन के बाद बीडीओ पिनाकी देवनाथ ने कहा कि जो प्रोग्राम पहले एनआरजीएस यानी 100 दिन का काम नाम से चलता था, उसे अब वीबीजी रामजी प्रोजेक्ट नाम से चलाया जा रहा है और काम करने का दिन 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अब 1 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काम के 6 दिन के अंदर मजदूरी उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। रोजाना की मजदूरी 300 रुपए तय की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अभी इस्लामपुर ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत के 2 बूथों पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। सभी बूथों पर काम का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 15 अगस्त के बाद प्लांटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और बाद में हर क्षेत्र में इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। যেটা বলতে চাই, আগে এনআরজিএস নাম ছিল, মানে যেটা 100 দিনের কাজ, সেটা আমাদের 1 জুলাই থেকে নাম হয়েছে বিবিজি রামজি। এখন ওটা 125 দিনের কাজ হবে এবং ওটাতে এখন যেটা 300 টাকা করে পাবে এবং আমরা 6 দিন পর পরই মাস্টার রোল জেনারেট করছি যাতে তাড়াতাড়ি টাকাটা পেয়ে যাই। এখানে সুজালিতে আজকে দেখলাম এমনি কাজ তো ভালোভাবেই শুরু হয়েছে। স্যার, ব্লকে টোটাল কতটা কাজ চালু হয়েছে বা কত মিটার হয়েছে? এখন আমাদের ব্লকে এখন তো যেহেতু নতুন করে সব শুরু হচ্ছে, তো আমরা প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতে 2টো করে কাজ শুরু করেছি। তারপর 15ই আগস্ট যেটা হবে প্ল্যান্টেশনের স্কিম প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতেই করা হবে এবং আস্তে আস্তে তারপর প্রতিটা সংসদে আর কি কাজ শুরু হবে। হ্যাঁ, অনেক আনন্দিত। কাম শুরু হয়েছে, সবাই কাম করছে, গরিব দুঃখী মানুষগুলা, তাদের জন্য একটা সুবিধা। 100 দিনের কাজ হচ্ছে, সবাই একটু খুশি হয়েছে। তাই আমরা হাজিরা পাবো এখানে কাজ করলে, অবশ্যই মিলবে। কতদিন পরে এটা শুরু হলো? এটা অনেক দিন পর শুরু হলো। অনেক দিন আগে হয়েছিল, তেজপাত লোন পাইছিলাম, অনেক দিন থেকে পাইনি। তেজপাত লোন এগুলো বন্ধ ছিল কিছুদিন। 10 বছর থেকে এনআরজিসের কাজ হয়নি, এখন এনআরজিসের কাজ হয়েছে, খুব আনন্দ লাগছে। এখন 100 দিনের কাজ ছিল, এখন 125 দিন করেছে। কত করে দিন হাজিরা? এখানে 300 টাকা হাজিরা আছে। কতগুলো মানে কি মনে করছেন যে কতগুলো গ্রামে নালা করাতে মানে কি হবে? এখন এখানকার আমাদের 6-7টা গ্রাম আছে, আমাদের একটাই বুথ আছে। 6-7টা গ্রামের মানুষ এখানে এসেছে, খুব আনন্দ লাগছে। এই যে কাজ করতে পারছেন কেমন লাগছে? খুব ভালো। এর আগে কি করছেন? এর আগে তো কাজ পাইনি, অনেক দিন থেকে কাজ হয়নি। 10 বছর থেকে এনআরজিসের কাজ বন্ধ ছিল। 100 দিনের কাজ ছিল, ওটাও পাইনি। এখন 125 দিনের কাজ হয়েছে, খুব আনন্দ লাগছে।